afternoon, everyone. My name is Jeremiah, and me and my partner Lutfil are going to make a video, not just a presentation, but also the explanation about how power distance is working in Indonesia. First, we're going to explain what is power distance theory. According to Gerd Hofstad's cultural theory, dimension theory, power distance refers to how much a society accepts and expects an equal distribution of power between people or even society itself. First of all, there are five countries in this world that use power distance theory, which is high and low. First of all, there are Malaysia as high power distance, Malaysia and Mexico high power distance, but also there are low such as Mexico. Nah itu kata aja. Keep going. Such as Denmark and such as United States as the low power distance category. Okay, there are in this example, in this conversation, I'm going to include Indonesia. First of all, Indonesia does have high power distance. In the company, in school there are many authoritative figures such as principal, such as teachers, and other who have authority behind the school. And in the company, there are CEOs, there are managers, there are maybe manager assistants who have also authority figures. I'm Jeremiah partners. Now I will show you the example of the power distance example to the example of the activities. Tugas apa lagi dan yang dikasih sama si Pak Tono? Aduh, bingung deh. Katanya disuruh mencari artikel tentang Shakespeare. Wah, ini menurut gua sih, menurut saya ini sangat susah banget. Gimana ya? Kok apa ya? Tugasnya disuruh bikin 190 halaman lagi. Serius lu? 90 halaman? Iya, masalahnya ini susah banget loh. Bahkan kemarin dia bilang 200-an halaman, ini sekarang 190 halaman. Makin gila tuh dosen. Aduh, makanya waduh ini kita juga sebenarnya mau bujuk dia, tapi kita harus turutin apa yang dia bilang gitu loh. Karena kalau kayak gini nih kita tidak bisa membantah, karena ini kan tugas guru gitu. Ya cuman kan tapi ini kan ya kita kan manusia juga, kita bukan robot lah. Masa tiba-tiba dikasih tugas segitu gabannya? Emang kita lulusan apaan? S3 apa? Iya, aku tahu, tapi kan ini masalahnya kan tugas ini kita harus kerjain gitu. Bahkan kita aja nih tangan kita aja udah hampir mau patah loh gara-gara begini doang. Ya makanya itu juga yang bikin gue geleng-geleng kepala gitu loh. Tiba-tiba pas masuk, perasaan nih orang juga baru kemarin sakit dah. Mau sakit lagi tuh gimana nih orang tiba-tiba? Ya mau bagaimana lagi pun ya kita juga namanya tugas di sekolah itu harus diturutin gitu. Tapi kalau bagi kita juga, kalau kita melawan ya nanti kita kena hukum. Kita nggak kerjain pun kita juga bakal kena hukuman dan sanksi dari sekolah. Tapi gimana pun juga ya, ada benarnya juga sih ya kalau itu pun demi nilai gitu. Iya, karena mau salah pun kita tuh tidak permasalahkan. Yang penting niat kita mengerjakan tugas itu ada gitu. Soal salah benernya itu jangan dipikirkan dulu ya gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus turutin aja apa yang dia mau. Masalah salah benernya yang penting kita kerjain. Yang penting kita dinilai, mau jelek mau bagus yang penting dinilai daripada tidak sama sekali kan. Iya, tapi kan permasalahan ini deadline-nya tuh kan
minggu depan ya. Ya, gue tahu sih minggu depan dikasih jatuh waktu yang lama, tapi kan terus halaman tuh kan gila gitu. Terus halaman ya, Ya, jangankan terus halaman ya, kita aja nyari referensi aja belum tentu ketemu ya. ya aku tahu. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Ya aku baik mati-matian deh. Soalnya aku juga tidak mau dihukum juga sama guru itu. Daripada kita dipanggil kepala sekolah, mau. Iya sih, tapi gini-gini gue jadi inget dah waktu itu kan si dosen ini, si Tono ini, maaf ya, sorry, si Pak Tono ini, Mister Tono ini kan waktu itu juga pernah ngasih apa ya, atau pernah mention tentang teori dari cultural dimension itu, namanya apa ya, lu inget gak sih? Apa ya si siapa ya, kalau saya ingat aku itu namanya si eh, tunggu. Apa ya, bukan siapa sih, lebih tepatnya apa ya, gue lupa lagi. Oh, power distance, dia power distance. Nah, nah, ini kok relate ya sama teori ini ya gitu ya, karena kan dia kan juga merupakan sosok yang otoritatif ya kan, otoritas tinggi gitu segala macam. Tapi ada benernya, tapi kalau gue lihat-lihat ya enakan negara lain sih. Masa negara lain enak banget gitu acting kayak friendly gitu, mereka tuh lebih terbuka gitu, mau kasih pendapat aja boleh gitu, sedangkan kita di Indonesia kita kan harus menurutin segala macam. Ya karena negara kita itu sangat terlalu sopan dia. Jadi karena kita itu juga melihat, kita harus menilai kesopanan kepada orang tua, bahkan yang sesama seumuran itu sendiri. Bahkan di tempat umum aja itu kita nggak bisa sembarangan aja, karena ini bukan negara barat ya. Itu karena kita negara hukum gitu. Jadi kita harus menuruti apa yang kita lakukan. Bahkan kita juga nggak bisa main hakim sendiri. but 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 so I think terlalu berlebihan gak sih, kayak misalnya nih, mereka tuh menggunakan otoritas mereka tapi dengan semena-menanya gitu kepada orang yang kepada ya nggak tahu limit lah gitu. Kalau kita mahasiswanya gitu harusnya dikasih kelonggaran dong gitu. Iya. Kenapa kagak bisa gitu ya? Ibarat contoh ya, kita ambil contoh nih, itu dah karyawan pasti kan, karyawan McD atau di mana kan pasti kan suka dikasih kelonggaran sama manajernya. Kenapa kita kagak pernah dikasih kelonggaran ya? Ya karena itu aturan orang-orang itu sendiri, jadi kita tidak bisa disama-samakan gitu. Nah, tapi aku tahu lah guru ini memang sedikit menjengkelkan, tapi namanya ya tugas yang sudah diberikan, ya udah turutin aja gitu. Karena kalau kita lihat menilai negara lain itu memang cukup berbeda dengan kita di Indonesia itu sendiri. Nah jadi ya kita tidak bisa sama-samakan sama negara lain gitu. Kalau ya sudah begini ya udah turutin aja, karena kalau itu pun kalau itu melakukan hal kesalahan sama kita, ya mungkin kita boleh untuk menindaknya. Tapi kan kalau dengan hanya masalah sekali ini ya udah turutin aja dia. Bahkan sama orang tua kita aja, meskipun dia punya aturan aneh di rumah kita sendiri aja, kita harus turutin gitu. Jangan keluar malam, jangan ini itu, Jangan apa keluar tanpa izin ya gitu ya. nah iya, karena setiap manusia ini bukan hanya di Indonesia saja, itu juga punya aturan sendiri ya. Bahkan di Cina aja tuh dia juga bukan orang tua loh, malah pemerintah sendiri, presiden itu sendiri melarang anak-anaknya itu bermain game di bawah usia 13 tahun. Bahkan di Australia baru-baru ini sekarang aja yang umur 13 tahun aja nggak boleh main sosial media. Jadi Serius loh, nggak boleh main sosial media. benar lihat aja di berita. Soalnya berita bukan ini hoax, bukan hoax, tapi ini udah berita resmi kayak Kompas itu aja udah ada loh. Jadi kita kalau mau bila mengeluh ini tugas ini susah, kita harus bersyukur aja. Daripada kita tinggal di negara yang seperti China, itu mungkin kita sudah lebih ketat lagi. Bahkan orang-orang sana tuh nggak ada satupun yang komplain karena sudah terbiasa dari dulu. Beda sama kita. Jadi ya kita harus mewajibkan untuk mengikuti aturan yang ada. Iya juga sih.
spesifik betul juga sih. Ya. Ya udahlah, mau apa adanya juga, deadline juga tetap minggu depan, lebih baik dikerjain sekarang kan ya. Ya udah, ayo kalau gitu kita kerjain lagi deh. Ya udah, lu juga nyari-nyari referensi dari sini. Ya udah. I'm Muhammad Khalid. I am the Jeremiah partners. Now I want to explain the best on the previous video. That mean is how the Indonesian power distance way to say sometimes in Indonesia. Why? In Indonesia, sometimes the student always get bothered during what they give some assignment from their teacher in the school, and they have to do homework, but sometimes we have to bother with their assignments. I know that why Indonesian have getting bothered. I will tell you, because in Indonesia, even despite in Indonesia has many orders to way to do, like example the teacher, the students giving the assignment, sometimes making border. That is actually Indonesia have to get complaint with the teacher because the assignment is really hard, but we have to keep okay with the assignment not only in the school, but also in the work. As the workers or the employee give the assignment or task from their manager, sometimes it's getting bored too. But I know in Indonesia, if that way is the border to making the assignment, that is not mean they don't to making, but actually they to keep obey what the teacher or what the manager to give the order to us. Okay, why? Because in Indonesia we have to now the knowledgeable, to knowledge the politeness, the respect to the manager or the teacher, even though they are the oldest from to us, but we have to respect to them. Like example, he's the highest person, or he's the greatest person, or we will have to respect to him. But sometimes we have to bother with their rules, but we have to keep follow the OP, because we have to know that in Indonesia have to following the religion rules, and also they have to learn about the politeness. It is already happened in Indonesia, so that's why in the power distance Indonesia has the strongest way. If they have a border or they have a complaint with their task or with the assignment, is really hard, and until we get annoyed with their tasks, but we keep to doing the assignment. So that's why the reason why Indonesia like that to keep the assignment during we have to annoy with their teacher or with their manager, because we have to respect each other. In this country also we have to following the religion, so that's why the reason is we have to keep respect each other with someone. It's not only in school or office, but also in the house. We have to respect to our father or mother or our parents or our grandpa or grandma or the oldest person in house. We have to keep obey,
Like example, we have to help each other. We have to following their orders, to obey their orders. If even though in these rules is really making annoyed to us, but we keep to following because what? Because the politeness and respect. So we have to keep respect with the oldest, with the highest person, or with the manager or teacher, the lecturer or the teacher. Okay, so that's all for me. And there is the result, the example of the power distance in Indonesia based on the video. So I hope make understand from the based on the video. So that's all from me. Thank you.